नमस्कार। नमस्कार। इधर देखो, क्या नाम है आपका? सुबोध। भाषा कौन सी है आपका? भोजपुरी। इधर कैसे आया? इधर काम से आए हैं। बिहार में घर किधर है? और पटना तरफ। पहले क्या काम करते थे? काम पहले शादी हो गया, कमाने जाते हैं। शादी हो गया, बच्चा है? बीबी का नाम क्या है? पूजा नाम है। पूजा। बच्चा का नाम? बच्चे का नाम ये चंदन, एक अमन। क्या हुआ था दिमाग में जो घर परिवार छोड़ के कलकत्ता शहर पर चला आया? ऐसा ही चल रहा, काम नहीं था इसलिए। कोई नेशा पैसा करते हैं का? না সাদা कुछ नहीं। আমারও এটা মনে হচ্ছে উনি নেশাগত কারণে এই পরিস্থিতির শিকার নয়, অন্য কোনো ইন্টারনাল কারণ লুকিয়ে আছে ওনার এই সিচুয়েশনের পিছনে। পরিবেশ এবং মানসিক স্বাস্থ্য এই দুটো বিষয় নিয়ে সমাজ সে অর্থে সচেতন নয়। নেতারা একটি গাছ লাগিয়ে বাকি 9টি ঝিল বোঝাতে ব্যস্ত। পরিবেশ বন্ধু তৃণা ম্যাডামকে জন্মদিনের এক আকাশ শুভেচ্ছা জানাই। খুব ভালো থাকবেন ম্যাডাম, নিজের খেয়াল রাখবেন।